Nagpa-treatment si ma'am kay ninggahi daw iyang buhok. Grabe kagahi sa buhok ni ma'am. Kung makita nimo, pagunita nimo pagkang gaspanga, pero amo siyang gi-offeran og ice cold iron treatment. Kani nga treatment makatabang jud ni sa imong buhok para mo humok, mo sinaw. Niya makita ninyo diri na lipay kay si ma'am nga ginaplansya-plansya iyang buhok og bugnaw. Kana makita gid si ma'am nga nag-smile jud kay excited na kay si ma'am na makita sa resulta siyang buhok. Grabe kasinaw sa buhok ni ma'am jud. Nalipay gyud makita gyud nimo siyang nga nag-smile jud siya. Unya si Sir Mike makita jud nimo nga ang buhok modalinas na lang jud sa iyahang kamot.